वाली जबान बहुत कम आती है। मैंने तो 10-15 साल धामनगर में गुजार दिया था, वहीं पढ़ा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप आइए 20 मातपुर से शहाबुद्दीन में, नदीम भाई भी हैं वहाँ पे, दोनों भाई रहेंगे इंशाल्लाह, फिर देख लीजिएगा वहाँ इंशाल्लाह। वहाँ पे आप लोग आइए जरूर, वहाँ पे बहुत कलाम पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एक मतला पढ़ देता हूँ। डाकेर मतन डाकले खुदा के नो शोने ना, ডাকলে আল্লাহ ডাকলে নবীকে নো শোনে না, তুমি ডাকতে জানো না আমি ডাকতে জানি না। এক ডেকেছেন এক ডেকেছেন এক ডেকেছেন এক ডেকেছেন মুসা নবী তোর পাহাড়ে চলে গেলে, এক ডেকেছেন মুসা নবী তোর পাহাড়ে চলে গেলে। খোদার নূরে পাহাড় চলে, খোদার নূরে পাহাড় চলে, মুসা চলে না, তুমি ডাকতে জানো না আমি ডাকতে জানি না, তুমি ডাকতে জানো না আমি ডাকতে জানি না।